بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دا اردو ٹیچر میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان یعنی بل گیٹس کے انوکھے گھر کے بارے میں آج ہم نے آپ کو بتانا ہے۔ بل گیٹس بلا شبہ دنیا کے سب سے امیر ترین شخص ہیں۔ فوربس کے مطابق بل گیٹس کے اثاثوں کی جو مالیت ہے وہ 79.2 بلین ڈالر ہے۔ ایسی امیر ترین شخصیت کی رہائش گاہ بھی یقیناً پرتعیش ہوگی اور اس میں موجود سہولیات کی صورت دلچسپی سے خالی نہ ہوگی، اور یہ ایک انتہائی حیرت انگیز گھر ہے۔ آج اپنے دلچسپ معلومات کے اس سیگمنٹ میں ہم نے آپ کو چند ایک عجیب و غریب حقائق کے بارے میں بتانا ہے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا اردو ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلر کے سبسکرپشن کے بٹن پر جا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی مزیدار ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بل گیٹس کی رہائش گاہ کو زیناڈو 2.0 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بل گیٹس کے گھر کا زیادہ تر حصہ درختوں اور ہریالی سے گھرا ہوا ہے۔ 1.5 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا یہ گھر درختوں کے درمیان گھرا ہونے کی وجہ سے انتہائی زبردست معلوم ہوتا ہے۔ بل گیٹس کا گھر ایک پہاڑی کے اندر تعمیر ہے۔ سمجھ لیجئے کہ اس کی چھت خود پہاڑی زمین ہے جو کہ سرد موسم میں گرم اور گرم موسم میں ٹھنڈا رہتا ہے۔ یہ گھر کی تعمیر میں 7 سال کا عرصہ لگا جو کہ 6 کروڑ 70 لاکھ ڈالر میں تعمیر ہوا۔ بل گیٹس کا گھر زمین پر انتہائی منفرد اہمیت کا حامل ہے، جس میں 24 باتھ روم ہیں، جس میں 10 بڑے اور 14 چھوٹے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بل گیٹس فیملی روزانہ کی بنیاد پر پورے مہینے الگ الگ باتھ روم استعمال کر سکتی ہے۔ اس گھر میں ورزش کے حوالے سے ہر قسم کی جدید سہولیات موجود ہیں۔ بل گیٹس کے اس پرتعیش گھر میں آپ کو جم، کئی سوئمنگ پول، سٹیم روم کے علاوہ زیر زمین میوزک سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے۔ اس پرتعیش گھر میں تقریباً 24 باتھ روم ہیں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، اور 6 باورچی خانے بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ باورچی خانے گھر کے مختلف حصوں میں تعمیر ہیں۔ بل گیٹس نے یہ گھر 1988 میں 2 ملین میں خریدا تھا، جس کی 7 سال بعد ہی یہ مالیت 63 ملین ڈالر ہو چکی تھی۔ تاہم سال 2012 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق یہ گھر اس وقت 123.54 ملین ڈالر کی قیمت کو پہنچ چکا تھا، اور موجودہ قیمت اس سے بھی زائد بتائی جاتی ہے۔ بل گیٹس وہ امیر ترین شخصیت ہیں جنہوں نے گھر میں چمگادڑوں کے غار کے طرز پر ایک غار بھی تعمیر کر رکھی ہے۔ اس غار میں 3 گیراج بھی ہیں جن میں 23 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس غار میں زیر زمین ایک خفیہ سٹرکچر بھی موجود ہے جس میں بآسانی 10 گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ موجود ہے۔ یہ گھر آب و ہوا کو کنٹرول کرنے والے جدید سسٹم سے آراستہ ہے۔ گھر میں آنے والے ہر مہمان کو ایک مائکرو چپ دی جاتی ہے جس کی مدد سے وہ موسمیاتی ماحول کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ بل گیٹس کو خفیہ ٹیکنالوجی بہت پسند ہے، اور اسی وجہ سے اس کے گھر کے کمروں کی دیواریں خفیہ سپیکروں سے آراستہ ہیں۔ ان سپیکرز سے ہلکی ہلکی گانوں کی آواز آتی رہتی ہے جنہیں مہمان اپنی مرضی کے مطابق تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ اس گھر کی سب سے خاص بات یہاں کی لائبریری ہے۔ 2100 اسکوائر فٹ کے رقبے پر پھیلی اس لائبریری میں متعدد قدیم کتابیں موجود ہیں۔ بل گیٹس جہاں امیر ترین شخصیات میں شمار ہوتا ہے، وہیں امدادی کاموں میں بھی سب سے زیادہ رقم خرچ کرنے والی شخصیت کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اس نے اپنی آدھی سے زائد دولت غریب ممالک کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ بل گیٹس کے گھر کے بارے میں اگر مزید بات کی جائے تو گھر میں شامل ایک بہت بڑا گیراج شامل ہے، اور 34 گاڑیاں اس میں بھی پارک ہو سکتی ہیں، اور اسی کے زیر زمین مزید 10 گاڑیاں پارک کرنے کے لیے کنکریٹ اور سٹیل سے تعمیر بیسمنٹ بھی ہے۔ گرم موسم کے لیے گھر کے 60 فٹ بڑے سوئمنگ پول کے اندر ایک کمرہ موجود ہے جو مکمل طور پر ساؤنڈ سسٹم اور لاکر سہولیات سے آراستہ ہے۔
घर में एक इंतहाई लग्जरी किस्म का 1500 स्क्वायर फुट पर मबनी एक सिनेमा भी मौजूद है, जो एक वक्त में कम से कम 20 अफराद को अपनी इंतहाई सुकून दे सोफे और कुर्सियों पर लुत्फ अंदोज कर सकता है। घर का फ्लोर हसास आलात और वजन बताने की अहलियत रखता है कि घर में कहां और कौन मौजूद है, जिस घर की मॉनिटरिंग की जाती है। यानी इस घर की इस तरह से मॉनिटरिंग की जाती है कि जो भी जिस जगह पर मौजूद होगा उस बारे में उस शख्स को इल्म हो जाएगा जो कि मॉनिटरिंग कर रहा होगा। फ्लोर इंतहाई हसास है, इतना हसास है कि उसके जरिए से जो शख्स उस फ्लोर पर चल रहा होगा उसका वजन भी बताया जा सकेगा, वो कहां पर मौजूद होगा ये भी बताया जा सकेगा, और ये भी बताया जा सकता है कि वो कहां कहां पर चल कर गया। जैसा कि पहले लाइब्रेरी के बारे में आपको बताया है कि बिल गेट्स को किताबों के मुताले का भी बहुत शौक है और कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन वो मुतालिया न करें। इसलिए ही उनके घर में 2100 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल एक इंतहाई खूबसूरत लाइब्रेरी है, जिसमें दुनिया जहान की बहुत सारी किताबें भी मौजूद हैं। घर में मौजूद 2300 स्क्वायर फीट पर इस्तकबालिया कमरा है, जिसमें 22 फुट चौड़ा LCD टीवी और एक बड़ा फायर प्लेस भी है, जिसमें एक वक्त में कई अफराद भी बैठ सकते हैं। घर के मुख्तलिफ जगहों पर 6 किस्म के किचन हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि घर में सिर्फ 6 बेडरूम्स हैं, लेकिन एक बेडरूम एक बड़े अपार्टमेंट से बड़ा है। यानी 6 किस्म के किचन का होने का मतलब अंदाजे से ये बात भी कही जा सकती है कि एक बेडरूम के साथ एक किचन है। और अगर बेडरूम की बात करें तो बेडरूम इतना बड़ा है जितना कि एक अपार्टमेंट होता है। तो एक अपार्टमेंट जितना एक बेडरूम और 6 बेडरूम्स यानी 6 अपार्टमेंट से भी ज्यादा रकबे पर मबनी है। घर में 92 फुट लंबी 84 सीढ़ियां भी हैं, और अगर आपको सीढ़ियां चढ़ते में दिक्कत महसूस होती है तो घर में एलिवेटर्स भी मौजूद हैं। आखिर में बिल गेट्स को मैपल ट्री बहुत पसंद है और इसकी देखभाल के लिए एक सिस्टम मौजूद है जो इन पौधों की 24 घंटे देखभाल करता है और इनके सूखने पर खुद ब खुद पानी देता है। इस घर का मालिक यानी बिल गेट्स 1987 में 31 साल की उम्र में ही दुनिया का कम उम्र तरीन अरबपति बन चुका था। 1995 में वो 12.9 अरब डॉलर के असासों के साथ दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया था। तज्जियाकारों का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट की तरक्की से बिल गेट्स के अलावा मजीद 4 अफराद अरबपति और 12,000 करोड़पति बने। 1988 में बिल गेट्स ने वाशिंगटन में ज़्वांडू 20 की 66,000 मुरब्बा फीट की जायदाद को $2 मिलियन के इवज खरीदा, जिसकी आज की मालियत $123 मिलियन है, और इस पर ही घर उसने तामीर किया। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स और पाउल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट का लोगो एक दिन से भी कम अरसे में बनाया। लोगो में नजर आने वाला ओ को बिलिबिट का नाम दिया गया। विंडोज 95 के स्टार्ट में चलने वाली मौसीकी को ब्रायन एनो ने तरतीब दिया। माइक्रोसॉफ्ट के पास 48,313 पेटेंट्स हैं, जिनमें से एक जदीद तरीन होलोलेंस का भी है। माइक्रोसॉफ्ट के मुलाजमीन अपनी मुलाजमत का 1 साल पूरा होने पर M&M की चॉकलेट लेकर ऑफिस आते हैं। रिवायत है कि जितने साल मुलाजमत को हो जाएं, उतने पाउंड चॉकलेट लाई जाए। 1994 में टाइमेक्स और माइक्रोसॉफ्ट ने डेटा लिंक 150 वॉच डिजाइन की। ये तारीख की पहली स्मार्ट वॉच थी। आप इन तमाम बातों से ये हिसाब लगाइए कि इस शख्स के पास कितनी ज्यादा दौलत है और ये किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। 2010 में माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया कि कंपनी की कैफेटेरिया से अब तक 23 मिलियन मुफ्त बेवरेजेस पी जा चुकी हैं। इनमें ज्यादातर दूध और ऑरेंज जूस शामिल हैं। आप ये देखिए कि इसका 1 रुपया भी अपने कैफेटेरिया से पीने वाले लोगों से नहीं लिया गया। 23 मिलियन मुफ्त बेवरेजेस पी जा चुकी हैं और ज्यादातर दूध और ऑरेंज जूस पर मबनी थी। इतनी बड़ी तादाद में पिए जाना और इतनी मालियत की तादाद में पिए जाना इन बेवरेजेस का एक आम बात नहीं है। आप इससे भी माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की
फराख दिली का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि और कौन कौन से ऐसे फलाही काम हैं जो कि बिल गेट्स करते हैं, तो कमेंट्स में हमें बताइए। कमेंट्स में आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप बिल गेट्स के बारे में और क्या जानते हैं, ताकि हमें मजीद इल्म हो और हम ये सोच सकें कि क्या मजीद वीडियो इस पर बनाई जा सकती है। द उर्दू टीचर से अब तक के लिए इतना ही।